हेलो फ्रेंड्स मु गौतम आप देखुं ऑल इन एजुकेशन चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और पाखर बेल आइकन को निश्चित प्रेस करूँ लेटेस्ट वीडियोज अपडेट पाइबा। हेलो टीचर फ्रेंड्स एवं मोर कोनि कोनि पिला माने आपणों तुम मानी गोटे बड़ न्यूज रही जहाँकि जो नोटिफिकेशन जो गोटे फेक न्यूज रोटे इंटेंशन चली तार अंत घटी आपन को मु प्रूफ देखी जे आपंकर जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग NTS एवं NMMS ऑलरेडी आसी सारी तेणु अष्टम श्रेणी एवं दशम श्रेणी पिला माने एथिपाई प्रस्तुत हो जातु जो मैंने भी परीक्षा देवाई इच्छुक अटंती निश्चित भाव ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई करेंगे और परवर्ती अवस्था जो एप्लिकेशन अप्लाई कलापर जो हार्ड कॉपी बाहर ताहाकु नहीं प्रधान शिक्षक निकट दखल करेंगे और प्रधान शिक्षक को कहे यथाशीघ्र नहीं आपणकर यथा समय आपणकर जो बीओ ऑफिस अच्छी कि डीओ ऑफिस को फॉरवर्डिंग करदे। देखो फ्रेंड्स एठी आपन को मो लेटर दूरी देखी कौन रही तार योग्यता कौन कौन रही दरकार एवं तापाई आपन को कौन कौन पिला मानकु डॉक्यूमेंट करबा पई पड़िबो एवं प्रधान शिक्षकता को कौन करिवे एवं केते तारीख सुधा तार लास्ट डेट रहिबो एवं केमिति आपन अप्लाई करिवे। चलंतु डिस्कशन करदबा ए लेटर विषय रे। देखंतु डिस्कशन करिया पूर्व आपन मानकु गोटे छोटे रिक्वेस्ट करिवि जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तो निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करबा सहित वीडियो को लाइक एवं निज फ्रेंड्स को निज टीचर्स ग्रुप एवं आपनकर व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स को सहित निश्चित भाव में शेयर कर दिंतु। फ्रेंड्स एठी आपण माने देखि पारथु स्क्रीन ले शिक्षक शिक्षा निर्देशालय एवं राज्य शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण परिषद द्वारा आपनकर ए जो NTS एग्जाम जहाँ को आम कही राज्य स्तरीय जातीय मेधावृत्ति परीक्षा 2020-21 नोटिफिकेशन आसी सारी जदि आम कहवा यार परीक्षार आपनकर 2020 मसीहा डिसेम्बर मास 13 तारिख दिन यही परीक्षा आपनकर अनुष्ठित हो जदि आम कहवा एटी जो आपनकर जो परीक्षाटी आपनकर 13 डिसेम्बर 2020 रहबो एवं आपनकर एथिपाई कोनोसी देय देबाकू पड़िबो नाही किंतु प्रार्थी माने जो परीक्षा केंद्र को आसीबे तार खर्च प्रार्थी माने निजे बहन करिया पई एठी आपनको दिया जायछि नोटिफिकेशन। जदि कहबा केउ माने एठी अप्लाई करिवे ना जो माने आपनकर जो पिला माने आपनकर SC ST PH वर्ग रहिथिबे सेमानक पई आपनकर 55% नंबर रखिदवा दरकार। देखो पिला माने ए जो NTSE एग्जाम टा केवल 9th क्लास रु पास करिके जो माने 10th क्लास पढ़ुचंती दरकार। ओके तेणु से जो SC ST PH कैटेगोरी पिला माने मिनिमम 55% रखिदा दरकार। आउ जो गुडी को रहिले आपनकर OBC कथा कहंतु किंबा आपनकर SCBC कथा कहतु कि जनरल कथा कहतु से माने मिनिमम से माने 60% मार्क रखिबा दरकार नवम श्रेणी रे। जदि 60% मार्क रखिचंती नवम श्रेणी रे ताहले से माने एई परीक्षा दबा पई निश्चित भाव में उपयुक्त हेई पारिबे। एटा को आपण पिला माने ध्यान देबो। तापर आपनकर द्वितीय पर्याय परीक्षा राज्यर उद्दिष्ट प्रार्थी संख्या केते प्रतिशत आपनकर पिला को निया जिवो सेकंड लेवल परीक्षा पई तले एठी 259 जन प्रार्थी को द्वितीय पर्याय परीक्षा पई चयन करे जो जेति ऑल ओडिसा जेति की पिला देबे तांको भितरु मात्र 259 जन को चयन करा जिवो। ता भितर मध्ये रिजर्वेशन सीट रहिछि जेमिति कि आपनकर OBC रहिबे 27%, SC रहिबे आपनकर 15% एवं ST रहिबे आपनकर 7.5% अनुसार आपन पिला माने 259 जन को चयन करा जिवो। एवं ता सहित जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम रहिछि EWS पई मध्ये तुम मानकर 10% रहिबो। एवं केउ विषय रे परीक्षा हबो केउ विषय रे परीक्षा दुईटी विषय परीक्षा हबो गोटाला मानसिक दक्षता परीक्षण जहा कि पूर्ण संख्या रहिबो 100 प्रश्न संख्या रहिबो 100 एवं तुम माननको समय दिया जिवो 120 मिनिट। सेहि बेला विषयगत परीक्षा रहिबो सेहि बेला तुम जो पिला माने जो पाठ पढुछ नवम श्रेणी जो विषय बही अछि सेतरु तुम मानकर पडिबो 100 मार्क प्रश्न पडिबो तुमरो 100 एवं समय अवधि मध्ये रहिबो सेही 100 मिनिट। आ जो मानसिक दक्षता परीक्षण एटा आपनकर तुम मानकर 4टी ऑप्शन विशिष्ट रहिबो अर्थात जो एथिरे आपन सादृश्य श्रेणी विभाग ढांचा उपलब्धि यहाँ पर पर्यवेसित हबो। तापर विषयगत तुम मानकर गणित पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान अर्थनीति विज्ञान आदि 100टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पड़िबो। आउ जहाँ बाकी रहिला तुमे पिला माने निश्चित भाव में जो लिस्ट रही लिंक आपन तुम मानक मु देई देबी डिस्क्रिप्शन ले सेथिरु डाउनलोड करके देखि पारिबो। बर्तमान आम आलोचना करबा NMMS बाबद रे। NMMS होची सेही पिला मानक पई जो माने सप्तम पास करिके अष्टम श्रेणी पाठ पढुचंती एवं यार जो योग्यता निया जिवो आपण तुम मानकर सप्तम श्रेणी मार्क अनुसार आपण एठी योग्यता चयन करा जिवो। जदि आमे कहिबा एटा एका दिन परीक्षा हबो से डिसेम्बर 13 तारिख दिन रविवार दिन परीक्षा हबो एवं एथि पई कोनोसी देय देबाकू पड़िबो नाही एवं जो रहिछि पैटर्न रहिछि समस्त परीक्षा एथिरे गोटे डे रे होछि से डिसेम्बर 13 तारिख रविवार दिन
ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେୟ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ନିଜେ ବହନ କରିବେ। ଏବଂ ୟାର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି NTS ଭଳିଆ ସେଇଟା ସେମ୍ ରହିଛି। ଯେମିତିକି SC ST PH ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5% ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି 50% ନମ୍ବର ରଖିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି OBC SC BC ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ସେମାନେ ରଖିବେ 55% ନମ୍ବର ଯଦି ରଖିଥିବେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାହେଲେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରହିଛି ମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏଠି ଆଡ଼ିଂ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଆପଣ ରହିଛି ସରକାରୀ ଆବାସିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କସ୍ତୁରବା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଥିବେ ସେଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସ୍କୁଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ୟାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ କମ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ବୃତ୍ତି ସେଠି 259 ଜଣ ଚୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା NTS ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର 3314ଟି ବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 3314ଟି ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ 3314ଟି ପିଲା ଏହି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର EWS ସିଷ୍ଟମଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା EWS ରହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଏଟା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାରି କରୁଛି ଏଟା ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା କଥା, ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇଟି ହେବ। ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା, ତାପରେ ରହୁଛି ବିଷୟଗତ। ସେଠି କିନ୍ତୁ 90 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, 90ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଅବଧି ରହିବ 90 ମିନିଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମିନିଟ୍ ଅଧିକା ସମୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 120 ମିନିଟ୍। ଏଠି କିନ୍ତୁ 90ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 90 ମିନିଟ୍ ଅବଧି ରହିବ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର 90 180 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ କରିବା ଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଆବେଦନ କରିବା ଡେଟ୍ ହେଉଛି 28 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ମୋହର ସହ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ନିକଟରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ହାସଲ ହେଉଛି 31 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ କରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ କରିବେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ତାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର 5 ନଭେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ 13 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ରହିବ 13 ଡିସେମ୍ବର, ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ ରବିବାର ଦିନ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ହେବ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ରହିଛି, ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରରେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ହେବ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ।